খার্চি মেলাতে যেন কোনো অঘটন না ঘটে তার জন্য নজরদারিতে রয়েছে বিশেষ সিকিউরিটি টিম। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার রবিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, খার্চি মেলা উপলক্ষে 5 কোম্পানি টিএসআর, 200-র বেশি পুলিশ এবং 150 শতাধিক স্কাউট গার্লস এন্ড বয়েজ মেলার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে মেলা কমিটির তরফে স্বেচ্ছাসেবকগণ। তিনি আরও জানান, রবিবার প্রথম দিনেই অগণিত ভক্তদের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। এবারের মেলায় প্রায় 800 স্টল দোকানীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি স্টলেই দোকানীরা তাদের পসরা নিয়ে সাজিয়ে বসেছে। এদিন প্রচুর পুণ্যার্থী 14 দেবতা মন্দিরে তাদের মঙ্গল কামনায় পুজো दिए। देखिए, मेला के लिए लगभग 5 टीएसआर की कंपनीज मोबिलाइज की गई हैं और साथ साथ 200 से ऊपर स्टेट पुलिस के लोग भी होंगे। इसके साथ साथ 150 स्काउट्स एंड बॉयज एंड स्काउट्स से भी हमने लोगों को मोबिलाइज किया है क्राउड कंट्रोल करने के लिए, और मेला कमेटी के भी वॉलंटियर्स हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो बहुत ही पुख्ता सिक्योरिटी की गई है। साथ ही साथ आज के बंद को लेके भी पुलिस की तरफ से आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, नाकाओं पे कहीं कहीं पे सिक्योरिटी अवेलेबल है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स अवेलेबल हैं, और मैं देख सकता हूं कि आम नागरिक जो है वो काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, खासकर मंदिर के अंदर जो दर्शालु हैं। और साथ साथ जितने भी हमने स्टॉल प्लान किए थे, 800 के आसपास स्टॉल, वो सारे के सारे फुलफिल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले 7 दिनों में लोग सेफ और सिक्योर माहौल में इस पूजा का आनंद लेंगे। স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট। মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য।